भाई मियाँ साहब आप खामोश हो जाए प्यारे भाई, प्लीज आप खामोश। कोई सीखने वाली बात हो सीखते सीखते हैं, आप खामोश हो दवाई पीती है चुप कर जाओ, दवाई पीती है बंदा नहीं गल करता कुछ जी। अब सवाल ये है, प्यारे ख्वाजा दोस्त साहब कह रहे यार राजू राकट साहब ਉਹ ਦਵਾਈ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਣ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ यार नजीर साहब ਤੇ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखिए मेरे ख्याल नाल अमनदीर साहब मेरे ख्याल नाल ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ख्वाजा रेहान ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਮਕੋ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ। ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਮਕੋ ਦਾ ਫੱਕਾ ਲਵਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਨਿੰਮਕੋ ਦਾ ਫੱਕਾ ਲਵਾਓ। अच्छा खैर पान भी खिला कभी खाया नहीं लेकिन पान खिला के आपको जो है मिर्जा साहब ने बताया है कि इबादत भी करते हैं। देखिए भाई आप टॉपिक की तरफ आने देना भाई, मस्खरापंती बाद में कर लेते हैं ना। अगर यही कुछ करना है तो 313 को आपके हवाले कर देते हैं, वो ये बेहतर कर लेगा। ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁਲੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ? पता क्या है, मेन जो होता है ना कुरान और वो ਮੈਂ कुरान ਕਿਹਾ ही ਤੁਹਾਡੀ निर्देश ਰੂਹਾਨੀ देता है। ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? आप नज़ीर साहब मैं लैन लगा मैं इजाजत लैन लगा वहाँ तुसी प्लीज गल करके एक मिनट बहरीन भाई, एक मिनट जरा, एक मिनट मादर चंद अमन नज़ीर भाई मैं इजाजत देता हूँ सर, बड़ी उम्दा गुफ्तगू रही। जब इस चीज का जवाब आपको ये गाली गलोच के साथ ब्राड लगा के दे दें तो मुझे बताइएगा, फिर उस पर हम तबसरा कर लेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਰਾਤ ਲੈ मेरी बात मान गाली तो होनी नहीं चाहिए ना। बगैर आप जा वो रहे हैं। कोई नासमझ इंसान नॉलेज के बगैर जो होता है ना, ख्वाजा साहब आप समझना चाह रहे हैं? सर मैं देखें मैंने कितने प्यार से आपके साथ बात कर रहा हूँ और आप मुझे समझाए बगैर ही जा रहे हैं। चले कि ठीक है, मैं नहीं जाना चाह रहा, टाइम हुआ तो मैं नहीं जाना चाह रहा, मैं तो जाना नहीं चाह रहा, मैं तो बात आपसे करना चाह रहा हूँ। मगर मसला ये है कि आपके जमात के अफराद जो हैं वो कूद पड़े हैं बीच में। अब मसला ये है कि फिर मेरे पास तो और काम भी हैं, जैसे आप लोगों के पास हैं। बड़ा सॉरी कर लेते हैं, आप बात करें डिस्टर्बिंग की सॉरी। ठीक है, शो सॉरी म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब आपके सामने 3 सवाल रखे हैं उस हदीस की रोशनी में। अगर आप ये समझते हैं कि उस हदीस का इस्तेदलाल ठीक है जो जमात अहमदिया ने किया है, और आप बिल्कुल ठीक समझे हैं कि इस मौक़िफ़ से मिर्ज़ा साहब की सदाकत साबित होती है, और वो ये है कि उस हदीस से पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई है, तो आप साबित करें 3 सवालों के जवाब। नंबर 1, वहाँ साबित करें कि ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र तक है। नंबर 2, वहाँ साबित करें कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का जिक्र है। नंबर 3, वह साबित करें कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र का जिक्र है। नंबर 4, आप साबित करें कि ईसा अलैहिस्सलाम की परस्तिश की जो कब्र है वो किस जगह के ऊपर मौजूद है जहाँ करते हैं। अगर आप ये चारों चीज़ों के अंदर से एक भी साबित ना कर पाएं, आपका इस्तदलाल बातिल हो जाता है। चलें 1 मिनट के लिए आपके लिए इन सबको छोड़कर सिर्फ एक अहम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूं, अगर आप समझना चाहें उसका जवाब दे दें। वो ये है, मुझे पॉइंट आउट करके बताएं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम की कौन सी कब्र है, क्योंकि वफात उनकी का इस्तदलाल हो रहा है ना। अगर आप किसी और नबी की वफात का इस्तदलाल कर रहे होते तो मैं उनका पूछता, चूंकि इख्तलाफ ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और वफात पर है लिहाजा उन्हीं का पूछ रहा हूं। तो आप पूरी दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम की ऐसी कब्र पेश करें जिस कब्र के ऊपर जमात अहमदिया मुत्तफिक और मुत्तहिद हो कि ये वो ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। उस पर हम देख लेंगे कि आया जो आपका इस्तदलाल है कि नसारा अपने अंबिया की कब्र को मसाजिद बनाते हैं, हम देख लें क्या नसारा ने उस कब्र को जिस आपके बकौल मुत्तफिका तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम की है उसको मस्जिद बनाया है या नहीं बनाया। ये मौक़िफ़ है। अगर आप इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ साबित नहीं कर पाते, आप कहेंगे कि मैं इस हदीस से जमात अहमदिया की सदाकत नहीं साबित कर पाया, मैं मादरत चाहता हूं, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। अब आप मुझे समझाएं आमिर अक्सा इस हदीस का क्या मतलब है। ये है प्रॉपर तरीका। फिर आप देखेंगे मैं आपको इस हदीस के एक एक हरफ के ऊपर आपको ऐसे समझाता हूं कुरान की रोशनी में कि आप इससे पहले इस चीज को ऐसे समझे नहीं होंगे अल्लाह के हुक्म से। ठीक है जी सर। समझ आई है बात, मैंने जो इनके साथ बात की। अमन नज़ीर साहब आप बता दें, आपको समझ आई है जो मैंने इनके साथ बात की है? हमें तो भाई नहीं समझ आई, ना मुझे और ना असद बहरीन को 313 को। हमें तो आपकी बात असद भाई की आप कैसे बात लेकिन अब मुझे सारी समझ मैंने आ ये गई। बात की है। 1 मिनट मियाँ साहब, समझ तो सबको आ रही है। और अब बात ये है अमन नज़ीर साहब, अमर हक साहब, मैंने ये बात की है। देखें जब एक हदीस से मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ, तो मैंने जब ये दावा किया कि मैं इससे ये समझा हूँ, तो
अगर ये गलत समझा हूँ तो ज़ाहिर बात है, जब उन्होंने कहा कि तुम गलत समझो तो सारी बातें मेरी गलत हो जाएंगी, कब्र भी, परस्तिश भी, जो जो ये कह रहे हैं सब कुछ गलत हो जाएगा। तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बता दें कि इस हदीस से आप क्या इस्तदलाल लेते हैं, इसको क्या समझते हैं। अगर जो आप बात बताएंगे, जो उस हदीस का मैनी मफ़हूम बताएंगे, मैं उसको अपने जहन में बिठाऊँगा, उसके ऊपर सोचूंगा, उसके ऊपर तहकीक करूँगा। अगर वो बात ठीक होगी मैं ले लूँगा, अगर गलत होगी तो साइड पर रख दूँगा। ख्वाजा ये बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन साहब ईसाई जो हैं वो क्या, वो खाली एक ही नबी को मानते हैं? ख्वाजा साहब ईसाई खाली एक ही नबी को मानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं? नहीं, और नबियों को भी मानते हैं। 1,24,000 नबियों को मानते हैं। जनाब इन्होंने कोई भंग पीती है कि टल्ली होया बंदा, समझो बात। महरीन भाई, मैंने भांग की बात की है, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आदि नहीं गल कर रहे थले जो बंदे बैठे ने वो ईसाई 1,24,000 पैगंबर ने मनते हैं। जी जनाब ख्वाजा साहब मैं ये पूछ रहा हूं कि ईसाई जी ईसाई सब ईसाई नबियों को कमो बेश 80 नबियों का जिक्र है बाइबल में, ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट में न्यू जी, 80 टेस्टामेंट को मानते हैं, 70 को मानते हैं। ठीक हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने मतलब यही और हदीस का मफ़हूम भी यही है कि लानत और यहूदी नसारा पे उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को इबादतगाह बना लिया। तो इसमें बाकी अंबिया भी आगे या नहीं आगे? जो हदीस पेश की गई उसमें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र ही आगे, इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप कैसे निकाल बात खत्म। चले, बाकी अंबिया तो आगे, ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे निकाला आपने महरीन भाई? अगर आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जाना है तो फिर आप कब्र भी दिखाएं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पे? यही तो हम कह रहे हैं, नाम का नाम है, नाम की कब्र का नाम है। सॉरी यहाँ बहरीन भाई मसला ये है, देखें गौर तलब बात ये है, ये मैं नीचे कमेंट में भी देख रहा था कि कुछ अहमदी ये कहना शुरू हो गए कि जी फिर इसका मतलब है बाकी अंबिया भी जिंदा हैं या उनकी कब्रें दिखाएं। ये बात गलत है। याद रखना चाहिए जो बात महल्ले निज़ा होती है, जो बात महल्ले निज़ा होती है उसकी वजाहत पेश करनी होती है। हाँ, उसकी वजाहत पेश करनी है। ये ज्यादती है कि आप हमसे कहें कि भाई 1 लाख की या इतने अंबिया की कब्रें आप दिखाएं, ये बात गलत है। इख्तलाफ या मैंने ऐसी बात नहीं की, मैंने ऐसी बात नहीं की। चलें फिर जल्दी से दिखा दें ईसा अलैहिस्सलाम की कौन सी कब्र है जिसकी परस्तिश मसीही कर रहे हैं। मैंने आपसे बोला अगर मेरी एक बात गलत है ना तो बाकी भी बातें गलत हो जाएंगी। आप मुझे बता दें इस हदीस से आप क्या समझते हैं, क्यों नहीं बता रहे आप? क्यों? मैं तो बताने के लिए आप समझ इस हदीस को समझाने में आपकी मौत है। मैं समझाने लगा हूँ। समझाएं। क्या आप मानते हैं? मैं समझाने लगा हूँ, अब आपने मेरा साथ देना है, ठीक है ख्वाजा साहब? आप मेरा साथ देंगे? सर देखें, जो बात सच होगी उधर साथ दे दूंगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं यार, शोर अहमद नज़ीर भाई माइक प्लीज़ अगर जो म्यूट कर लो, पीछे ना शोर आ रहा है। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ख्वाजा साहब ने कहा वो मेरा साथ देंगे जो बात सच्ची होगी। ख्वाजा साहब क्या आप मानते हैं कि जो हदीस बुखारी 3454 आपने पेश की इसमें ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात को आप साबित नहीं कर पाए, या आप समझते हैं कि साबित होती है? क्या समझते हैं? सर मैंने आपको बोला था कि मैं इससे ये समझा हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम भी उन अंबिया में शामिल हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब आप बता दें आप क्या कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे निकालते हैं और इस हदीस का क्या मतलब है, मुझे ये समझा दें बस। ठीक है, क्या आप सब एक मिनट, नसारा क्या ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं? आप ये कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ नसारा के अंबिया की बात हो रही है। जी 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 नसारा ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं क्योंकि हदीस में तो नबी लिखा हुआ है, नसारा अंबिया हूँ। आप नबी मानते हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम इस तरह शामिल हैं क्योंकि यहाँ पर अंबिया का जिक्र है। मज़े की बात बताऊँ, उस हदीस के अंदर अल्फाज देखे, कमाल बात है, कुर्बान जाऊँ आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के ऊपर कि आपने ये नहीं कहा इत्तखदू कबूर अंबिया मसाजिदा, ये नहीं कहा कबूर अंबिया इहिम। अच्छा ख्वाजा साहब, क्या आप यहाँ से देखें, मैं आप ईसा अलैहिस्सलाम का एक्सक्लूड अगर करना है तो हम उनको समझा कर करेंगे, अदरवाइज तो बात नहीं बनेगी। ख्वाजा साहब आप मुझे बताएं, क्या आप ये समझते हैं कि नसारा ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं? जी मैं समझता हूँ। जी, इसका रेफरेंस दे दें। कुरान नसारा का नबी किसको कह रहा है, आपको नहीं पता? यार जिन्होंने अल्लाह का बेटा बनाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया।
یعنی آپ اندازہ کریں, مجھے حیرانگی ہے, ہم چرچ میں جگہ جگہ پر نعوذ باللہ ان کے بقول مسیح علیہ السلام کا وہ مورتی بنی ہوئی دیکھتے ہیں. وہ قبر ہے, وہ قبر ہے نصارہ جس کو پوج رہے ہیں, وہ تو مورتی بنا کے بیٹھے. قبر تو نہیں پوج رہے, وہ تو مورتی بنا کے پوج رہے ہیں. فوٹویں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے, وہ تو قبر لگانی چاہیے تھی وہاں پہ, نہیں لگائی. اس کا مطلب ہے, اس حدیث کا مطلب کچھ اور ہے جو یہ سمجھ, یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی. حدیث کچھ بیان کرتی ہے اے وچوں عیسیٰ علیہ السلام دی وفات کٹ لین دین. حدیث کچھ بیان کرتی ہے وہ بتا دو نا جو حدیث وہ بیان کر رہی ہے, آپ وہ تو بتا پوچھ تو دیں, رہا ہوں کیوں آپ نہیں سے. بتا پا رہے آپ؟ تو آپ کیوں نہیں کنفرم کر پا رہے کہ آپ مان گئے ہیں کہ مرزا صاحب کی صداقت یہاں سے ثابت نہیں ہوتی, کیوں نہیں مان رہے؟ سر دیکھیں, میں نے کتنے پیارے الفاظ میں کہا ہے کہ اگر میں غلط سمجھا ہوں تو آپ مجھے سچا جو سچ بات ہے وہ سمجھا دیں, میں اس پہ غور خواجہ کرتا صاحب ایک چیز ہوں. کو کلیئر کرتے ہیں, میں جھولی پھیلا کے خواجہ صاحب ایک بیٹھا چیز ہوں کلیئر کہ کرتے مجھے ہیں علم دیں, آپ دیں کہ مجھے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا نبی مانتے ہیں, خود ہی حدیث سمجھ آ جائے گی. بھائی جو بھی مندے نے انہوں نے چھڈو, تسی میں چلو. حدیث دا نہیں, مطلب جو بھی حدیث دا بندے نے مطلب کس کیوں طرح ہو نہیں دس سکتا رہے؟ ہے. حدیث دا جناب مطلب یہ تسی مر جاؤ گے, نہیں دسو گے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا اللہ کا نبی مانتے ہیں؟ بحرین بھائی, میں نے آپ سے کیا سوال پوچھا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے, اس آپ کیا حدیث کا سمجھتے ہیں؟ مطلب بتا دیتے نا, آپ جب وہ نہیں آپ ساتھ دیں گے تو سمجھ آئے گی نا. مر جائیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ آپ کی السلام موت کو آ جائے گی, لیکن آپ سمجھائیں گے نہیں. مجھے نظر آ گیا. میں یہ نہیں یار, عامر حق صاحب میں کافی خود دیر ہی کا آپ بیٹھا ہوں, ابھی ایسے الفاظ یوز کر اچھا رہا ہوں. عامر بھائی السلام علیکم, میں ان سے سوال پوچھ لوں ایک. جی, ہاں میں اس سوال ہی بیچارے پوچھنا, کی حدیث میں سمجھانا. میں اس کی بے بسی پہ ہنس رہا ہوں بیچارے کی. تو اس نے ایڑی چوٹی کا دور لگا لیا. اس کو پتہ ہے کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں. جماعت احمدیہ نے دو طرح کے لوگ چھوڑے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں گالی باز اور ایک ہوتے ہیں وکٹم. کیا آپ نے جا کے پتہ کیا کہنا ہے, آپ نے جا کے کہنا بھائی رکے تو صحیح, آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ کو نہیں کہہ رہا, دو طرح کے کہا میں نے. آپ کیوں داڑھی میں تنکا آپ کے لگ گیا کہ آپ کو میں نے گالی باز رکھا ہے؟ میں نے آپ کو وکٹم کہا ہے, آپ رونے والے ہیں, مظلوم. آپ کی دوسری کیٹیگری ہے کہ آپ نے آ کے رکھا. میں سمجھنے والا ہوں, میں سمجھنے والا ہوں, میں نہیں, آپ سمجھنے رو والا رہے ہوں, ہیں, لیکن آپ سمجھانے والے مجھے نہیں بات ہیں. مکمل, مجھے بات آپ مکمل کرنے. سمجھانے میں رو نہیں رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ گھنٹے کا میں بیٹھا ہوں, آپ سمجھا نہیں پا رہے. میں سمجھاتا ان کو ہوں جن کے اندر عقل ہو, جن کے اندر صرف اور صرف دنیا کا لالچ, مال و متا اور ہلہ شیری ہو. ان کے اوپر میں اپنا وقت نہیں ضائع کرتا, ان کو میں اسی طرح نپ کے رکھتا ہوں جیسے میں نے آپ کو رکھا ہوا. کڑی میں روٹی مانگ لی ہے. ہاں, وہ میرے کو نمکو مانگ, تو نمکو مانگ میرے کو. جی ارائز بھائی, روٹی تو مانگ لئیے, روٹی تو جماعت کو لو مانگ گئی. جی جی, اچھا دیکھیں اتنی یہ روٹی میری اصولی, اللہ پاک مینوں دے رہا ہے. ہاں, نمکو دے تھرو. اتنی اچھا خواجہ صاحب, اصولی طور پہ دیکھیں, آپ بیٹھے ہوئے تھے کہیں آئسولیشن میں, آپ نے ایک حدیث پڑھی, اس سے آپ کو ایک بات سمجھ آئی اور آپ احمدیت میں داخل ہو گئے, صحیح ہے. اب آپ کو جب عامر حق بھائی نے اور عامر نذیر بھائی نے یہاں پہ عیاں کر دیا کہ آپ کی سمجھ غلط ہوئی ہے, تو جہاں آپ داخل ہوئے ہیں وہاں سے آپ کو واپس باہر نکل آنا چاہیے. لیکن پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو میں احمدیت چھوڑ چکا ہوں, ابھی بھی میرے حدیث پہ اشکال ہے, مجھے حدیث سمجھ نہیں آئی, مجھے مسلمان کرنے کے لیے آپ سمجھاؤ حدیث, صحیح ہے, تاکہ میں دوبارہ سے مسلمان ہو جاؤں اور میرے حدیثوں پہ دوبارہ سے ایمان قائم ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آپ گھسے تھے اپنی سمجھ لے کے, وہاں سے آپ نکل نہیں رہے. جی جی, تو وہاں سے آپ نکل آئے, احمدیت سے نکل آئے, انشاءاللہ مان گئے کہ مرزا غلام احمد صاحب کی فہم غلط ہے. مجھے پڑھا نہیں جا رہا, مجھے پڑھا نہیں جا رہا. آپ کا نام کیا ہے؟ ارائز بھائی, دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے یہ حدیث پیش کی ہے عامر حق صاحب کو. میں نے کہا عامر حق صاحب اگر میں غلط سمجھا ہوں تو آپ مجھے سمجھا دیں اس حدیث کا کیا مطلب ہے. لیکن یقین مانیں, مجھے گھنٹہ ہو گیا یہاں پر بیٹھے ہوئے, یہ وہ حدیث مجھے نہیں سمجھا رہے. یار مجھے حدیث خواجہ صاحب آپ دیکھیں, آپ کا پریمس دیکھیں, آپ سن لیں, میں یہ حدیث جب سنائیں گے مجھے سمجھائیں گے, میں اس حدیث کے اوپر غور کروں گا, اور ادھر سے جو مرزا صاحب کی بات ہے اس پہ غور کروں گا. جو بات وہی بات آپ
आप क्या समझे हैं? हाँ अच्छा जी, गौर कर रहे हैं आप? फ्री हो जाए ना जरा, फिर मैं आपको समझाऊं। दोबारा रिपीट कर दूं? क्या हुआ भाई की आवाज चली गई? जी जी। अब आपको मेरी आवाज आ रही है प्यारे भाई? हेलो, मेरी आवाज आ रही है दीगर भाइयों को? करें। राइस कैमरे भाई में आ रही है आपके पास? अच्छा, ऑन टाइम आ रही है? ओ कन ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਸੌ ਗਏ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ। ठीक है ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, आ रही है। सबसे पहले दोस्तों आपने ये चीज समझनी है कि ख्वाजा साहब ने, ये मैं पॉइंट क्लियर कर दूं ताकि मैं अब हदीस समझाने लगा हूं, तो आपने गौर करना है। पॉइंट नंबर 1, ख्वाजा साहब थे जिन्होंने ये हदीस मिर्जा साहब की और जमात अहमदिया की सदाकत में पेश की। ख्वाजा साहब हैं जो इस हदीस पर उठने वाले हमारे सवालात का जवाब ना दे सके। ख्वाजा साहब हैं जिन्होंने खुद को गलत मान लिया। ख्वाजा साहब हैं कि जिस हदीस से वो मिर्जा साहब की और जमात की सदाकत साबित कर रहे थे वो नहीं कर पाए, अब वो हमसे पूछने लगे हैं, हम उसकी वजाहत करने लगे हैं। ये आप पूरा पैटर्न समझ रहे हैं? तो ये जो 1.5 घंटे के अंदर सारी एक्सरसाइज हुई है, ये एक्सरसाइज जमात अहमदिया की सदाकत ना साबित कर सकना, मिर्जा साहब की सदाकत पर नाकाम हो जाना और ख्वाजा साहब का इस हदीस को पेश करके ईसा अलैहिस्सलाम की वफात साबित ना कर सकना, ये अभी तक हुआ है। अब आने लगा अगला चैप्टर। एक एपिसोड मुकम्मल हो गई, अब दूसरा एपिसोड। ख्वाजा साहब, मैं इस हदीस से समझाऊं कि ईसा अलैहिस्सलाम की बिल्कुल भी परस्तिश उनकी कब्र की नसारा और यहूद नहीं करते, उनकी कब्र की, और वो हयात हैं। बाकी तमाम अंबिया ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा वफात पा चुके हुए हैं और उनकी कब्रें हैं। मैं इस हदीस से ये समझाऊं। जी सर। सर कैसे, मुझे बताएं ना, ईसा अलैहिस्सलाम को आप इस हदीस से कैसे निकाला? जी, जबरदस्त सवाल। आपके सवाल का जवाब दे दूं तो आप समझ जाएंगे? मैं समझ ही रहा हूँ, तभी तो बैठा हूँ। जबरदस्त। बहस तो नहीं कर रहा ठीक आपसे। है, जबरदस्त। आपने समझा। आप ये कहने लगे हैं कि आपने यहां से ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे निकाला है, तो मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूं 2, आपने हाँ या ना में बताएं। क्या यहूद ईसा अलैहिस्सलाम को सच्चा नबी समझते थे? नहीं, वो नहीं समझते थे। गुड। क्या नसारा ईसा अलैहिस्सलाम को नबी समझते हैं? जी, ईसा अलैहिस्सलाम को वो नबी समझते हैं, तभी जबरदस्त। तो उनके ऊपर ईमान रखते हैं। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। यहूद का दोस्तों क्लियर हो गया, ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र की परस्तिश नहीं करेंगे, लिहाजा समझ आया कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र के वो करीब भी नहीं जाएंगे और उनके नजदीक ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र ही नहीं है। ये साबित हो गया यहां से खुद ही, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली। अब आने लगे दूसरा। नसारा को इन्होंने कहा कि वो नबी समझते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को। हवाला दे दे जी इसका रेफरेंस। कुरान ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਨਸਾਰਾ ਦੇ ਨਬੀ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम? जी, नसारा, मेरा सवाल दोबारा सुने तब आपको समझ आएगी मेरा मौकफ क्या है। नसारा ईसा अलैहिस्सलाम को या मसीह इब्न मरियम को नबी समझते थे, यह वाला पेश करना है। ओके ओके ओके। 1.5 घंटा ए फर्क जे, 1.5 घंटा मैंने नहीं उतारा। मुझे नहीं पता अगर आमिर अजीज साहब तुसी तो नहीं लाया है जी, बिलाल साहब तुसी तो नहीं लाया और बढ़ गई जे। तो 1.5 घंटा हमने समझाया, हमने सवाल 1.5 घंटा इन्होंने समझाया। हमारी बारी इतनी है, सिंपल सी बात, ठीक है जी। अब इसी चीज के साथ दोस्तों आपके सामने मैंने रखा फर्क समझना है। गलत जमात अहमदिया का मौकफ है, गलत जमात अहमदिया का इस्तदलाल है, गलत जमात अहमदिया का अकीदा है, ना कि मुसलमानों का अकीदा, ना कि ये सही बुखारी की हदीस। ये फर्क समझना है, ठीक है। अब जब कभी किसी ने वाकयातन किसी अहमदी ने इस हदीस को मुझसे समझना होगा तो मेरे सामने आना, मैं समझाऊंगा। ये घी जो सीधी उंगली से नहीं निकलता, हम उसको टेढ़ा कर देते होते हैं। तो अगर आपको इस हदीस से ईसा अलैहिस्सलाम की वफात नजर आती है ना और उनकी कब्र नजर आती है, तो मुझे इस हदीस से ईसा अलैहिस्सलाम की हयात नजर आती है
اور ان کی قبر اس دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے یہ نظر آتا ہے. ہوں جو کرنا جے کر لو, میرے استدلال دا رد کر دیو, جاؤ چوپو جا کے جو چوپنا جے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اتنی سی بات. جب کوئی ایماندار احمدی ہمارے سامنے آئے گا جس نے واقعتاً اس حدیث کا مطلب سمجھنا ہوگا, ہم اس کو اللہ کے حکم سے سمجھائیں گے. اس حدیث میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آ سکے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ ساری بات تھی. میں دیکھ لیتا ہوں 1 منٹ کے لیے کہ کہیں نیچے نہ ہو, نیچے وہ کہیں جی جی رائٹ. عامر بھائی یہی ڈفرنس ہے نا جو آپ نے یہ بہت اچھی طرح یہ بیان کیا کہ اگر تو واقعی میں کوئی حقیقتاً کوئی یہ سٹوری میں کوئی ان کی سچائی ہو کہ جی میں نے حدیث میں سمجھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, پھر بھی اس میں بڑا لیپ آف فیتھ ہے جو آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور مرزا غلام احمد کی سچائی کے بیچ میں بہت فاصلہ ہے, صحیح ہے, وہ بھی آپ نے ہمیں دکھانا, لیکن چلیں مان لیتے ہیں. تو بات یہ اصولی طور پہ آپ نے حدیث پڑھی, آپ کو لگا کہ مرزا غلام احمد صاحب کا فہم صحیح ہے, آپ احمدی ہو گئے. اب جب ان کا فہم غلط ثابت ہوگا تو آپ کم از کم احمدی نہیں رہیں گے. چلیں ٹھیک ہے, آپ واپس اسلام میں نہیں آئے کیونکہ آپ کا اشکال ہے حدیث پہ, لیکن آپ احمدی نہیں رہ سکتے وہ اب. لیکن اگر آپ اصولی طور پہ دیکھیں تو جب آپ نے پروف کر دیا کہ جی وہ فہم تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ایز احمدی آپ نے قبر لینی ہے کشمیر میں اور پھر کشمیر میں پوجا بھی دکھانی ہے, تو اس وجہ سے آپ احمدی تو رہ ہی نہیں سکتے اس حدیث کے ساتھ. تو وہ پھر کہتے تھے نہیں آپ سمجھائیں, صحیح ہے, وہ کہتے تھے کہ میں نے چک کے ایتے سٹو, یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نکل آیا ہوں. یہ عجیب سی ایک بات ہے. دیکھیں 3 چیزیں ہیں ارائز بھائی جن سے ہمیں مسئلے کو سمجھنا ہے. اس حدیث کے استدلال سے 3 چیزیں وہ یہ ثابت نہیں کر پائے, اور یہ تینوں سوال میں نے پوچھے. نمبر 1, کیا نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں؟ نمبر 2, کیا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا یہاں ذکر ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا ذکر ہے؟ اب 2 سوال ایکسٹرا ہیں جو استدلال کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ ان کا جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے نا وہ ایریا کون سا ہے. نمبر 1, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قبر کا ورڈ, کیا یہاں قبور سے استدلال یہ نہیں کر رہے بھئی قبر فوت شدہ کی ہوگی نا, یہی تو ان کا محل استدلال, اور کیا ہے. قبر فوت شدہ آدمی کی ہوگی جو فوت ہو چکا ہے, ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک بات صحیح ہے ان کی, ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ قبر ایسے شخص کی ہوگی جو فوت ہو چکا ہوا ہے. اچھا, تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر قبر سے استدلال کرنا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ یہاں مرزا صاحب لکھ رہے ہیں بلاد شام, آپ مانتے ہو محلہ خان یار, سری نگر, کشمیر. پوائنٹ نمبر 1. اسی لیے ان سے یہ سوال اس حدیث کے استدلال میں سب سے اہم ہے کہ یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کدھر ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اسی ورڈ سے تو ان کا ریفرنس ہے. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا, انبیاء مسلمانوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام ایک پروفٹ ہے, ایک میسنجر ہے, ایک نبی ہیں. کیا نصارہ یہ مانتے ہیں؟ کمال بات چیک کریں, یہاں لکھا ہے انبیاءہم. ٹھیک ہے, اپنے انبیاء کو انہوں نے عبادت گاہ ان کی قبروں کو بنا لیا. تو نصارہ کیا ان کو انبیاء مانتے ہیں, نبی مانتے ہیں, تو وہ تو جو انبیاء میسنجرز ہیں ان کے بارے سے کچھ اور رکھتے ہیں. اور تیسری چیز جی میرا خیال ہے کہ جتنا مختصر ہو نا اتنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے استدلال کو. جتنا آپ اس کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں کئی دفعہ کم فہم کو پھنس جاتے ہیں اس استدلال میں. اتنا ہی کافی ہے جو پہلا آپ نے حصہ بیان کیا نا, عیسیٰ علیہ السلام خبر کہاں ہے جس کی پوجا ہوتی ہے. اچھا, ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ایک منٹ یہ قرآن میں آتا ہے. او یار آپ اس سے گل کر لیندے کرو, اللہ کا نام تو نہ میں پاگل خانہ نہیں اساں کھولے آتے. اچھا, میں کہہ رہا سی کہ اے جڑی گل ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام دی قبر کتھے وے جدی عیسائی پرستش کردے سن یا کردے نے. آخر عیسائی جڑے نے انہاں دی کوئی 50,000 سال پرانی ہسٹری تے نہیں نا. ہندوؤں دی تے جڑی ہسٹری ہے نا ہندوستان دے جڑے ہندو نے انہاں دی پرانی ہے. کرسچناں دی تے ساڈے تو صرف 500 سال پرانی ہے. نبی علیہ السلام 571 عیسوی پیدا ہوئے, یعنی ادو عیسیٰ علیہ السلام نو اس دنیا تو اٹھایا 571 سال گزرے سن. انہاں دے تسی اگر زندگی دے سال مکس وچ پا لو تاں وی تے انہاں دی کوئی ہسٹری ایسی نہیں ہے جڑی ہیومن امیج تو باہر ہے یا جڑی انسانی
ਤਾਰੀਖ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਦੀਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀਫੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਫਾਸੀਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਫੱਸਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ? ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ 'ਚ। ਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਹਿਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੰਚਰ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅੰਬਿਆ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਹਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਜਦਾਗਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੇ ਲਾ ਮਹੱਲਾ ਫਿਰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕਿਰੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਕਿਰੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰੇ ਨਾ ਕਿਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ। ਕਬਰ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਬੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਲਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੰਗਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਲੂਕਾ ਖੋਲ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਮਤੀ ਖੋਲ ਲਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ IQ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜੋਸਫ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਦੱਸੇਗਾ। दूसरा ए वे कि क्या क्रिश्चियन अपने आप को नसारा के फर्क समझने नसारा कौन है। तो खैर आमिर नदीर भाई माशाल्लाह, मैं इजाजत लेना छोटा सा सवाल पूछना है अगर इजाजत भाई। एक मिनट मैं निकला लगा वा। आमिर नदीर भाई अपना ख्याल रखिया जे, जाकल्ला बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬਿਦਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੋਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿੰਦੇ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ। ਆ ਦੇ ਨੇ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗਾੜ ਲਾਣੇ ਤੇ ਜਵਾਬ गाला काटने हैं जी। बिल्कुल ओके जी, अल्लाह हाफिज। राजा तालमनान साहब, जाने से पहले आपको कहना चाहता हूँ कि आपने अगर अपनी बहन का रिश्ता मुझे नहीं देना तो बिलाल हनीफ साहब को दे दें। टेक केयर जी। ਇਹ ਮਾਨ ਅੱਲਾਹ। मैं नबूवत के बजाय आखिरी बार सलाम देने के बजाय देखो गाल दे के गए ने किसी ने। ਯਾਰ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿਣਾ। अच्छा ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਹੀ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣੋ। ਨਾਰਮਲ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਕ ਜਿਹੜੀ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ 8 ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2:15, 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਗਲ ਨਾ ਲਾਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡਿਸਪਾਇੰਟਡ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗਾਲ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲ ਏ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਣਗੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਮਰ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਏਗਾ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ। ਬਰਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈ 5 ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡਣ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ਾ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਂਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਅਬਸ ਸਾਹਿਬ ਥੱਕੇ ਆ ਮੈਂ, ਨਾ ਪੰਗੇ ਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੁਹੇਬ ਰਾਜਾ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ,
ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਗਾਲ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਹ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ